دوميناو سعبين من لخخام قجل جنبار تنك مفراس برجين حمودو كلايك فال طبا دحر دقي الرح مرح قالات جلح ملاح تمني تحبات غربات حلمي زراق مراقني إزوم زبلنا يولون قبرو دمتنا سمعو دمتخم كبرو علنا عتقعلنا إنا بلو فتصم زين لو أبحم خشتو ورقتنا تللو نابيو تبعزو حقن داد لخاس سقعنا بتفيزو مني بعل وطن مني وانا تلمي عوازة تفانن لك اندز الدامي إزتات تقوينو وما تنزل لكي عدمو عالي اللن لا تغبرت حكي كله يتعبوت مريت يخون قوتي كي ترعي تفات الزوع لوتي انزرا منزرا أساسيتون قرا قوانوت بوليتيكا سو حساب عبارة الف قحتان محتان ترون درقن مسيلوم زقربون نقودان مبرقن تسفان داقم سلو سف تسفاخ مسلو دمزا ما بريخوم دمزنا قتلو طبا الهردقيم نجقنا آسيسكا خالي جقنا مدلاي فرن زي بلو نسن السف مبلاي جقنا دعا جقنا نديو تلال نوغنو بجاز حرفلو قزقواز مدحم كوينو جقنا يو نحوز حلف تنفاسيو زمطو يترف تنفاس كحلف دوبات فتركا بهاجر خبري نمان يخرب بحد وسبيلكا فقري تروف دحر داقين نخرب تبرزي نرسوم يستيوو سمكوو مرزي شماقل لومي ودوم زي بلي عمامو فورانا تويمو نقلي أبكن دمهنات نسدرا معقلي عنا قبرو اندا أرقبقلي دمتاوي أبرار عثمان دومينو إفكت بتقرنيان تالكم مترقومكمو نبوزحات عقم زلوهم حاتيته إتازا حاشت دوميناو سعبين تلخاخم كتكون كم تخيل دما مريت نايا أب دومينو نحانتا أكال تأتو موبال نايتخال أكال تأتو موبالي سلزخوانا دما إتحانتي أبطور كلهمت إتخال إيتاتخون أبتقع زلوا دومينو تاتون نخورك أي قددا استتحاحازه اللاوي زلوان نخمزيون كأولدنا أوادق أخاي تسبق الكازولو نسب كان نفسخان كيلكم كمودا زتسبق مودا كخون سلازخيل أبرجين حمودو أقات إمزولو تسقم بحساب بأبنة كتنتن تخيليو زحاش مردع تخيلو النازخيل نقربهم نتبتات بمردع تاتات تسنين تقوينا مدما زيادة نوت برهاتن يخونو دوميناو سعبين تلاخخن بزبلار استي أغريبا يزولو خص حفكا نتي أبرجين حمودو وريدو زولو شجر كابسورون مردع كحجز زحاش أبنة سلازخوني بمثالي جيره كزار مريت أزلخو كمسلوم مسلو من دي زبحال قدي برجين حمودو نمنتاي فرسالون نابزي مهلاو درجة يمرحلون زبل حسب أبو أمروتهم كحسبو زخولون برجين حمودو أبزل على برخة كبت حزت عرون أبالاتو مرحنتون زمالا لسحطون حسابني إلي قمت برجين حمودو نمنتاي باتاتنالو نمنتاي كابتو زجوم مرا حديد وصيو كوغو عسكي إلو نمنتاي كنخلت حساسبا مسعك أبي زساتف زنبره وحدن تصبيبنا تحساسبا زنقدلو مدرخ كخون كيلو حجوون نمنتاي برجين حمودي فرسالو نمنتاي أبزو ديقو نايزود كتن تنك انكنتايو زبل حطوتات ناي قدن كملسالو أبز حلف غفان نمنتاي علامة نودا ببرجين حمودو خفرسو وخمزو دولي قليس أنيره أبز خالق إكفال دما كميلو مفراس كلوبال مفراس برجين حمودو خسعب كيلو كبره خفتني كمتي دومينو سعبي انت لخاخم زمهرنا مفراسني حانت دومينو مفراس نايت خال اي زختل زين بار مفراس قلوبال مفراس ملأ برجين حمودو أكيد وزلو وجل جنبار بار نلعلواي ودا ببرجين حمودو زخون قلوبال كتفرسن كلا بملؤ معبل ملع عالك فرس كم زخل وندي جبرتن ويدما أي قدسان توم زحزونو جن توم بتسأل أول كسبات تكالو من لعلواي ودا ومن زفرسو نتوم زتسأل من زيد اللي ومن أكلات مرحنة قلبال زقود ومسير وام خوني خيلي تستوجد أن زفرسن جن تقالسيو وتوم مفراسن دوميناو سعبين من لخخامن انتاي مسلو وجل جنبار
ቅድም ንመን ኣፍሪሶምን ኣዳኺሞምን ብዙሓት ሰባት ቅድም ቀዳድም ንጉለባል ጥራይ ዘፍረሱ ይመስሎም እዩ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ቅድም ከፍርስዎን ከልምስዎን ዝደለይዎ ውዳበ እንተነይሩ ብርጌድ ንሓመዱ ኣዲስ ኣበባ እዩ ንባይቶ ኢትዮጵያ ቅድም ኩርኩሮም ክኸውን ድሕሪ ምፍታኖም እቲ ዕሸላዊ ዕንደርኦም ብባይቶ ኢትዮጵያ ምስ ተነፅገ ግን ከፍርስዎ እዮም ወሲኖም እቲ ታሪኽ ነዚ መስል ባይቶ ብርጌድ ንሓመዱ ኢትዮጵያን ታሪኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ስርዓት ህግደፍ ዝነበሮ ዝምድና ክዳኸምን ካብ ዝኸፍእ ናብ ዝበኣሰ ኣብ ዘምርሓሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተባዓት ኤርትራውያን ሓንሳብ ማሕበር ናይ ሚካኤል ሓንሳብ ናይ ገብርኤል እንዳበሉ እቲ ፈልሲ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ተኺሎሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ህግደፍን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዋላ እኳ ጽቡቕ ዝምድና እንተዘይነበሮም ህላወ ስርዓት ህግደፍ ግን ጌና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣይጠፍአን ነይሩ ነዚ በዳህን ፈታንን ኩነታት ሓሊፎም ድማ ነቲ ዓርመሸሽ ሓይሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣከበ ውዳቤ ፈጢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ብርጌድ ንሓመዱ ምስቲ ናብ ኤርትራ ዝቐረበ ምዃኑን ከምኡ እውን ብዝሒ ህዝብና ዝቕመጠሉ ሃገር ስለ ዝኾነን ብዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ክዓስልን ክውደብን ንቡርን እትጽበየን እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሰፈራት ወይ ድማ ገዛውቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣኸይባታትን ርክባትን እንዳካየዱ ከዓ ህዝቢ ኣብ ቃልሲ ክዓስል ተቓሊሶምን ወዲቦምን ድማ ብዝሒ ህዝቢ ዝተሳተፉ ዋዕላታት ክገብሩ ተራእዩ ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ድማ ኣብ 2024 ካብ ኣውሮጳ ብዝተሓወስዎ ናይ ዝተፈላለዩ ኣባላትን መራሕትን ድማ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ሰሚናር ተዳልዩ ነይሩ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ጥቓ ዓዱ ብዝተሰሚየ ዋዕላ ዝተጋብአ ዋላ እኳ ሓላፍ ዘላፈ ካይዳ እንተነበሮ ህዝብና ብቑልዑ ክንድኡ ምእካቡ ግን ዝሐጉስ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ ብድሕሪኡ እውን እቲ ኣብ ጥሪ 2025 ዝተገብረ ካብ ዲያስፖራ ናብ ኣስመራ ዝተሰሚየ ዋዕላ ብሓይሊ ዕማም ወከልትን ዝተሰነየ ነይሩ ኣብ መጋቢት ናይ 2025 ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዝተወደባ ሰፈር ተወኪሎም ብዝመፁ ብዕለት 27 ወርሒ 3 2025 መርሕነት ባይቶ ኣዲስ ኣበባ ቆይሙ ካብ ዕለት 7 ወርሒ 4 2025 ጀሚሮም ድማ ውዳብኦም ከዕርዩን ፖለቲካዊ ትምህርቲ ንኣባላት ክህቡን ምስ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ተቓለስቲ ናብ ሓደ ክመፁን ቃልሶም ብሕግን ስርዓትን ክመርሑን መደብ ሓንፂፆም ተበጊሶም ከም ዝነበሩ ምስ መርሕነት ኣዲስ ኣበባ ቅርበት ዘለዎም ይምስክሩ እንተኾነ ግን ከምቲ ዘራግማይ ከሎ ፅሩይ ማይ ናይ ስተ ዝተባሃለ ካብ ደገ ዝመፁ ውሕዳት ኣባላት ነዚ ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰን ኣቀራርባን ኣካይዳን ባይቶ ኢትዮጵያ ኣይተቐበልዎን ንምፍሻልን ንምቑፃይን ድማ ኣብ መንጎ እቲ 7 ዝኣባላት ኣፈጻሚት ኣካል ሽግር ክፈጥሩን ከሳውሩን ተራእዮም እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ እቶም ጸኒሖም ንጉጅለ ግንባር ዝቖሙ እዮም ካብ ዕለት 14 ወርሒ 5 2025 ክሳብ ዕለት 3 ወርሒ 2025 ብዘይ ሙሉእነት ባይቶ ንውሕዳት ኣባላት ዕፁው ኣኼባታት ተካይዶም ኣብ ዕለት 29 ዕለት 30 ወርሒ 5 2025 ባይቶ ኢትዮጵያ ጉዳያት ክፈትሑ ዝገበርዎ ፈተነ ተነጽገ ሕጊ ኣየድልየናን ባይቶ ኣየድልን ዝብል ዘረባ ካብቶም ጸኒሖም ጉጅለ ግንባር ዝመስረቱ ዘስደምምን ዝሐፍርን ዘረባ ተሰምዐ ጉጅለ ግንባር ኣብ ዕለት 8 ወርሒ 6 2025 ምስ መርሕነት ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ገይሮምሎም ነይሮም መርሕነት ኣዲስ ኣበባ እውን ሕቶ ሓቲቶሞም ገለ ካብ ሕቶታቶም መን ኮይንኩም ኢኹም ትረኽቡና ዘለኹም መን ብዝሃበኩም ስልጣን ሓይሊ ዕማም ሕጂ መን ዝሃባ ተልእኾ እያ ትፍጽም ዘላ ተሓታትነት ንመን እዩ መን እዩ መዚዝዎ ዝብሉን ካልኦትን ጉጅለ ግንባር ግን ሕቶ ክንምልስ ኣይመጻናን ብምባል ጸርጸር ክብሉ ተራእዮም ኣብ መወዳእታ ዋና መልእኽቶም ናብ መርሕነት ኣዲስ ኣበባ ነዚ ቤት ምኽሪ ዝብል ሓሳብ ተቐበሉና እዩ ነይሩ እዚ ዛዕባ መርሕነት ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘይተዳለውሉን ዘይተጸበይዎን ምስ ሙሉኣት ባይቶ ክንዘራረበሉ ኢና ኢሎም ካብኦም ተፈልዮም ንገዛኦም ከይዶም ድሕሪ ትርክብ ኣብ ውሽጢ 25 ደቂቕ ከዓ ጉጅለ ግንባር ኣውጅና ክብሉ ተሰሚዖም ታሪኻዊ ስሕተትን መጀመርታ ናይቲ መፈጸምታ ብርጌድ ንሓመዱ ድማ ተጋሂዱ ነቶም ነቲ ዕሸላዊ ዕንደራ ዘይተቐበልዎ መርሕነት ኣዲስ ኣበባ ከዓ ብሳልሳይ ኣካል ጸጥታ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣኼባታትን ውዳበን ከይገብሩ ተሓቢሮም ብዘይወግዓዊ ድማ ባይቶ ኢትዮጵያ ደው ኢሉን ፈሪሱን በዚ ዘይዓገበ ጉጅለ ግንባር ነቶም ዘስግእዎን ዘፍርሕዎን ውልቀ ሰባት ኣደዳ ማእሰርትን ምግልታዕን ገይርዎም ነተን ኣባጊዕ ፋሕ ንምባል ነቲ ጓሳ ምጥፋእ ምስዋርን ምንዋርን እቲ እንኮ መፍትሒ ዝኾኖም ይመስሉ ከም መልሕቕ ኮይኑ ዝረአ ዝነበረ
ባይቶ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ምፍራስን ምብትታንን ግዳይ ጉጅለ ግንባር ኮይኑ እታ ፈላመይቲ መውዳቕን ምፍራስን ዶሚኖ ድማ ክትፈርስን ክትወድቕን ተሰሪሑ ናይዚኣ መውዳቕ ድማ መውዳቕ መላእ በርጌን ሓመዱ ኸስዕብ ምዃኑ ጸኒሕና ክንዕዘቦ ኢና ንባይቶ ኢትዮጵያ ዘፍረሱሉ ምኽንያት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወሃብ ነበረ ሓገዝ ንምቁፅጻርን ከምኡውን ነታ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ንምኹብኳብን ናይ መቃልሲ ባይታ ከም ዝረኸቦ ንምእማን እዮም ገንዘብ ንቓልሲ ኢሎም ክሓልው እንተኾይኖም ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲኦም ከም ዘላ ከምስሉ ናይ ግድን እዩ ካልኣይ ዝፈረሰ ትካል ንሓመዱ ላዕለዋይ ውዳቤ በርጌን ንሓመዱ ባይቶ ግሎባል እዩ ኣብቲ ጉጅለ ኣዊት ግንባር ብወግዓዊ ዝኣወጅላ መዓልቲ ዕለት 8 ወርሒ 6 2025 ከዓ ላዕለዋይ ውዳቤ በርጌን ንሓመዱ ዝኾነ ግሎባል ንኽፈርስን ካብ ስራሕ ወፃኢ ክኸውንን ብወግዕን ብግልፅን ጀሚሮም እሱ ከዓ ጉጅለ ግንባር ምንም ውክልና ናይ ዘይብሎም ክንሶም ናብተን ንግሎባል ኣቑይመናኡ ዝነበረ ሃገራት እዩ ተፀዋዕነቱ ዝብል ነውራም ዘይሓላፍነታውን ዘይትካላዊ ኣሰራርሓን ዝተኸተለ ዘረባ ሰሚዕና እቲ መብዛሕትኡ ካብ ንቕሓት ርሒቑ ዝርከብ ኣባል መርሕነት በርጌን ንሓመዱ ከዓ ነቲ ትካልን ውዳበን ንምፍራስ ድግድጊት ተዓጢቑ ተታሒዝዎ ኣፍሪሱ ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይርዎ ይርከብ ግሎባል ብሕርያን ድልየትን ባይታ ሃገራት ዝተፈጥረ ዝለዓለ ውዳቤ በርጌን ንሓመዱ እዩ ግሎባል ባይታ ሃገራት እዩ መሰረቱ ተፀዋዕነቱ ድማ ንባይታ ሃገራት እዩ ምፍራስ ግሎባል ሳዕብን ክህልዎ ንቡር እዩ ምስ ምፍራስ ግሎባል ዝበዝሓ ባይታ ሃገራት ናብ ምፍራስን ዘይምህላውን ቁመናየን እምሪሐን ግሎባል እምበኣር ካብዚ ምስረተት ሒዙ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ነይርዎ ቀዳማይ ብድሆኡ ብቕዓት ኣባላት እዩ ኣባላት መርሕነት ግሎባል ብመን ሕራይን መን ይወፍርን እምበር ብብቕዓትን ዓቕምን ዝተመልመሉ ብዘይምዃኖም ርኡይ ዝኾነ ናይ ዓቕሚ ሕፅረት ነይርዎም እዩ እዚ ናይ ዓቕሚ ሕፅረት ግን ኣብ ግሎባል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ጽፍሒ መርሕነት ትካላት በርጌን ንሓመዱ ይዝረአ ካልኣይ ብድሆ ግሎባል ድማ መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዮም ዝዓበዩ በዳህቲ ንግሎባል እምበኣር ሰብ ዩቲዩብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ጸለውቱን እዮም እዞም ኩሎም ብምጥቕላል ናይ ስምዒት መራሕቲ ኢልና ክንጽውዖም ንኽእል ኢና እዞም ካብ ትካላት ወፃኢ ጉዳያት በርጌን ንሓመዱ ኣብ ሚድያ ኮይኖም ዝግምግሙ ክመርሑን ከማእዙኑን ዝፍትኑ ዝዓበዩ በዳህቲ ጸረ ትካላዊ መርሕነትን ትካልናን እዮም ነይሮም መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ድላዮምን ኣብ ድላዮምን ዝዛረቡ ትእዛዝ ዝህቡን እዮም ነቲ ተኣኪቡ ትካል ከቑምን ትካላዊ ውሳነ ክውስንን ዝፍትን መርሕነት በርጌን ንሓመዱ ድማ ስርሖምን ስልጣኖምን ክንዮስ ሲምቦል ምዃን ኣብ ግብሪ መራሕቲ ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ገይርዎም እዩ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጉድለት ዓቕሚ መርሕነት በርጌን ንሓመዱ ነዞም ቀይዲ በተኻት መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ድላዮም ክኾኑ ኣኽኢልዎም እዩ ሳልሳይ ብድሆ ግሎባል ዘለዎ ስልጣን ኣብ ወረቐት ብንጹር ዝሰፈረ ዘይምዃን እዩ እዚ ጸገም ናይ ኩሉ በርጌን ንሓመዱ እዩ ምስቲ ማእኸላይ መርሕነት ማለት ባይቶ ሃገራት በርጌን ንሓመዱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ግርጭታት ምስ ተጸምደ እዩ ስልጣን ዝያደ ኣብ መን ኣሎ ወይ ድማ መን ዓብለለ ዝመስል መልክዕ ምትህልላኽ ዝተሓወሶ ምውድዳር እዩ ነይሩ እንተተባህለ ምግናን ኣይመስልን እዚ ክልተ ሓይሊ ክንዲ ተማላሊኡ ከም ሓንቲ ጋንታ ኮይኑ ንናይ ሓበራዊ ዕላማን ረአን ክሰርሕ ዝፍትን ከም መዋዳድርትን መባእስትን ብምርኣይ ሓበራዊ ስራሕን ቅኒትን ክሰርሑ ይከኣሉን ብፍላይ ብሸነኽ ባይታ ሃገራት ዝነበረ ንባይቶ ግሎባል ብዓይኒ ጥርጣርን ስልጣን ክምንጥለና እዩ ዝዓይነቱ ኣናብባይ ነይሩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ እዚ ንግሎባል ሓደ ካብቲ ብግቡእ ከይሰርሕ ዝገበሮ ነጥቢ እዩ ግሎባል ድማ ነቲ ናይ ውሽጡን ናይ ደገን ብድሆታት ክምክቶ ስለ ዘይከኣለ ፈሪሱ ይርከብ ዶሚናዊ ሳዕብየን ምልኽኻም ዘፍረሶ ባይታ ሃገራት በርጌን ንሓመዱ ባይታ ሃገራት በርጌን ንሓመዱ ካብ ከተማታት ወይ ዞባታት ብዝተወከሉ ዝቆመ ውዳቤ እዩ ከምቲ ምፍራስ ግሎባል ምፍራስን ምፍንጫልን ባይታ ሃገራት ዘጋጠመ ናይ ባይቶታት ምፍራስ እውን ንከተማታትን ዞባታትን በርጌን ንሓመዱ ናብ ምግምማዕን ምፍራስን ይምሪሕዎን ኣብዚ ሰዓት ባይታ ሃገራት ኣብ ዘይምህላው ደረጃን ውሕዳት ጉጅለታት ዝቆጻጸርዎን ባይቶየን ኮይነን ዘለዋ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይታ ሃገራት ዘይምትእምማንን ዘይምርድዳእን ተፈጢሩ ምስልቻውን ኣባልነት ምስሓብን ከምኡ ድማ ናብ ክልተ ምፍንጫልን ኣጋጢሙ እዚ ህልውን ወድዓውን ኩነታት ብምዕዛብ ኣብ ዘይምህላው ደረጃ በፂሐንየን ምባል ካብ ሓቂ ምርሓቕ ኣይኮነን እረ ባይታ ሃገራት ፈሪሰንየን ምባል እውን ምግናን ኣይኮነን እንተሎ ድማ ስማዊ ህላዊ ዘለዎ ከም ኣብነት
ጀርመን እንተወሲድና እኳ ምስ ምምጻእ በታን ጉጅለ ግንባር ናብ ምድኻምን ምፍራስን ያምሪሓ ንጡፋት ኣባላት ባይቶን ሓለፍቲ ክፍልታትን ዝነበሩ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ርእይቶኦም ስለ ዝተጓነዩ ዝተነጸሉን ዝተጸለሙን ካብቲ ባይቶ ብርኩታት ኣባላት ኢዶም ክስሕቡ እዮም ተራእዮም። ኣብዚ ቅድሚ ሳልስቲ ዝተገብረ ራብዓይ ጉባኤ ድማ እቲ ኣብ ሰሚናራትን ጉባኤታትን ክሳብ 1000 ኣባላት ሒዙ ኣዳራሽ ጸቢብን ዝብል ዝነበረ ባይቶ ጀርመን ብሰንኪ ናብ ጉጅለ ግንባር ኢዱ መሃቡ 160 ዘይበጽሑ ኣባላት ሒዙ ውዒሉ። እዚ ቁጽሪ ምስቲ ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ዝተረኣየ ልዕሊ 650 ዝኸውን ክናጻጸር እንከሎ 25% እዩ። እቲ 75% ኣበይ ኣተወ? እቲ ዝበዝሐ ተስፋ ቆሪጹን ካብ ካልሲ ቕርሕቕ እንከሎ ዝተረፈ ኸዓ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ርእይቱ ተገሊሉ። ብኸተማታት ወይ ዞባታት ደረጃ እውን ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይተሳተፋ ገሊጸን ነፍሰን ካብ ባይቶ ጀርመን ዝገለላ ከም ዘለዋ እውን ምፍላጥ ጥራይ ኣኻል እዩ። ስዊዝ ዝኸፍአ ተግባራት ጉጅለ ግንባር ዝተረኣየላ ሃገር እያ። ናይ ማፍያ ስርርዕ ዘለዎም ኣባላት ግንባር ብሕቡእ ተወዲቦም ነቲ ትካላዊ መርሕነት ከዕገርግሩን ከፍርሱን ተራእዮም። እዚ ተሪኦ ሳላ ተባዕ መርሕነት ከተማ በርን ሓንቲ ካብተን ንባይቶ ስዊዝ ዘቆማ ፈሺሉ እኳ እንተኾነ ሳዕብዮኑ ግን ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ ብዙሓት ተስፋ ምቑራፅን ምስልቻውን ካብ ቃልሲ ምርሓቕን ኣኸቲሉ ብጻይካ ክስልየካን ከፍርሰካን ካብ ምርኣይ ዝኸፍእ እንታይ ተስፋ ዘቑርፅ ካልእ ኸይህሉ። ኣብቲ ድሕርቲ ናይ ማፍያዊ ተግባራት ዘሎ ቪድዮ ምቅላዕ ዝተገብረ ኣኼባ እውን ልዑል ምጉዳል ተሳትፎ ኣባላት ኣርኢ እዩ። ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ብጉጅለ ግንባር ዝተወደበ ሕቡእ ጉጅለ ኣብኡ ጥራይ ዝተሓፅረ ይነበረን። ኣብ ካልኦት ባይቶ ሃገራት ከተማታት እውን ኣባላቶም ብምውዳብ እዮም ትካላት በርጌር ንሓመዱ ኣዕንዮሞ። እተን ዝተረፋ ባይቶ ሃገራት እውን ዳርጋ የለዋን። ግዳይ ዶሚናዊ ሳዕብየን ተለኻኸም ኮይነን እየን። ደኒማርክ ኣብ ክልተ ተገሚዓ፣ ሸወደን እውን ከምኡ። እስራኤል ቁጥሪ ኣባላታቶም ሕሱም አንቆልቂሉ። ብሓፈሻ ብኣብ ዝበዝሓ ባይቶ ሃገራት ምስ ምምጻእ ጉጅለ ግንባር ኣብ ክልተ ክግምዓን ክመቓቐላን ተራእየን እየን። እቲ ምፍራስ ኣብ ግሎባል ኮነ ባይቶ ሃገራት ኣይተሓፅረን፣ ናብ ከተማታት እውን ሊሕም እዩ። ብሕፅር ዝበለ ዶሚናዊ ሳዕብየን ምልኽኻም ንባይቶ ሃገራት ኣብ ምምቕቓል ምግምማዕን ምፍራስን እዩ ኣእትይወን። ዶሚናዊ ሳዕብየን ምልኽኻም ዘፍረሶ መሰረታት በርጌን ሓመዱ ከተማታት ዞባታትን እየን። እቲ ምስ ምምጻእ ግንባር ዝተረኣየ ምፍራስ ምድኻምን ባይቶ ሃገራት እምበኣር ከምቲ ዶሚናዊ ሳዕብየን ምልኽኻም ዝነግረና ንግሎባል ባይቶ ሃገራትን ጥራይ ኣይኮነን ከፍርስ ተራእዩ። ነቲ መሰረት ዝኾነ ከተማ ወይ ዞባ እውን ለኪምዎ እዩ። ናብ ፍጹም ምድካምን ምፍራስን እዮም ርሒዎ። ነታ ፈላሚት ፖለቲካዊት ኣሃዱ መሰረት ውዳበን በርጌን ሓመዱ ዝኾነት ዞባ ስትኾን ከተማ ዓደዳ ምፍራስን ምብትታን ገይርዋ። ምፍራስ ከተማ ድማ ምፍራስ መላእ በርጌን ሓመዱ ምዃኑ ክንደይና ንርዶ። እቶም ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ጫውጫውታ ጥራይ ዝጓዓዙን ዝምእዘኑን ግን ዘሎ ክመስሎም ይኽእል እዩ። ግን ቀቲሎም እዮም ክሳድ ቆረፅቲ ጉጅለ ግንባር። እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ግን እቲ ኣብ ከተማታትን ዞባታትን ጀሚሩ ዝጸንሐ ምህናፅ ማሕበረሰብ ኤርትራ ደው ምባሉን ምፍሻሉን እዩ። ምፍራስ ከተማታት ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ማሕበረሰባዊ ጥርናፈ ምምስራት ኮሚኒታዊ ማሕበር ክኾልፎን ክዕንቅፎን ክኢል እዩ። ኣብነት ክትኮነና እኳ ሓንቲ ካብ ዞባታት ስዊዘርላንድ ከተማ በርን ተወሲድና ከም ኣብነት ጥርንፍትን ሕብርትን ከተማ ትረአ ከም ዘይነበረት ሕጂ ግን ተዳኺማ ጥራይ ዘይኮነት ፈሪሳያ ክትበሃል ትኽእለሉ ደረጃ በፂሐሎ። ብሓደ ዝቃለሱ ነበሩ ተቓለስቲ ብሰንክቲ ካብ ሕጋውነትን ማእኸልነትን ዝወፀ ቀይዲ በትኽ ጉጅለ ግንባር ዘይምርድዳእን ዘይምክብባርን ደረጃ በፂሖም ቁጥሪ 1ን ቁጥሪ 2ን ዝብል ታርጋታት ተዋሂቦም ተጻረርትን ተጋራጨውትን ኮይኖም ኣለዉ። እቲ ከብድኻ ዝቐርጽ ሸነኹ ድማ እዩ። መንእሰይ በርጌን ሓመዱ ብፖለቲካዊ መርገፂኦም ካብ ህግደፍ እንተዳናገጹን ካብ ማሕበረሰቡን ተነፂሎም ከይኣኽሎም ሕጂ ኸኣ ብሰንኪ ዘይቁርዒን ዘይውሕሉሉን ኣካይዳ ኣብ ፍጹም ምትፍናን ዘይምትእምማንን ኣትዮም ይርከቡ። ነቲ ብኪሎሜተራት ካብ ባህሉን ሕብረተሰቡን ተፈልዩ ኣደዳ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጸቕጢ ዝኾኑ መንእሰይ ሕጂ ኸኣ ዝገደደ ኣብ ሕድሕድ ዘይምትእምማን ፈጢሮም ነብሱ ኣደዳ ተነጽሎን ጸቕጥን ክኸውን ቀሲቦሞ ይርከቡ። መንእሰይ በርጌን ሓመዱ ኣብ ፍጹም ቀውስን ተስፋ ምቑራፅን ይርከብ ኣሎ። ጉጅለ ግንባር ግን ናይ ኢድኩም ኣይትስዕኑ። ኣብ መወዳእታ ከምቲ ምፍራስ ሓንቲ ዶሚኖ
مفراس نايتن تختيلن زلوا دوميننتات تسعب مفراس تكالات برجين حمودون مفراس ملأ برجين حمود يختيلو نتي بزحات صعارولن زدخمولن كئرمن كعرن زنبورو ودابي خا ام مفراسن مبتتان ابصيحمو انهالو وجيله جنبار نبرجين حمودو ودابو افريسو تكالاتو عنيو اب كصغنولو زيكل درجايو ابصيحو زركب نايز عنوت دما بتاريخن مورالن حلافنتن زحتت وجيله جنبار مخانو كسمرو ليدلي ثالثاي كفال يقصل سنا يسغدوم هايله ولدوي معلك حدركا تسفقو زي فركش فرمدر بحري فرمرم ملاش وانا مننتو نهاجر نحفاش سلام تحقفو صبحنا خحيش نعاين مسرقخا نفس خير ربش بصايت مالي خاندي امنا صنت قدلي لمون مسخاب سدت زبلي كما خاوط حرنت زدلي حقفا بيلكا نعاس عمني دك حنت بهاجندينا دك حنت حلمي كان علل دلي كحكي حجزاخا قلب لبايت بلك النسو شقلاخا علالنا عبيو نعدي عدخا نوحي وقعنا ابرح كم مصبر لب خارق ايو ابسقون نينبر يهم كنبل نخبر نتصور وقعنا سفعيو ننوح زرئي علالنا تيناتكا ناي كلتينا وقعي وقعو ولوديون كابوشت وصائي اسكن عنمكر نبروه مصائي وقعنا يتجمرو بعان خزارب لبخا هابني امسمع عندي مخسب اي كتصولوني خا حسابي علالي كتسمعني خا رأي خاندي رأي كتسمعني خا مسبلكو هاجري وعزون حرنت مسبلكو ولدوي الشيشايتو بولو نعداق ماي نمكر وتبديل كايدل يلم منقار نيرن ديم سخا ابتشول قهرور نيرن ديم سخا حلنق ختمسح حلنق ختدرر امحلال كاللخو قن ناتنا يا زهاجر اتم زنفوصخا وحتنات انت نسنت كابلي عموشت ام زيت صقبت برهاص كاتقليلوم استخولي هيوت حقي كابتي عمز السيخ حريت دقيم ننكرلهم هاجر كي تسأنت فتقرر رسيعهم سجدلنا يبلوخا برعخا يعويرهم مهايم كقبروخا ينا خيك عمكات سقيب كازبلوخا اندنبا كازبلوخا وسيعخا بحسة متبعا زت ارانقوخا لومس ننكرلهم ارئيهم رأسخا كوينات ربع زمان بزحات وسيدو آدم مسولودا أبو مسولودو ورزو مسمزنا عندو تراي كبدو بدم سدرابيت ناتس انت توليدو ويا ناتس انتنا نبيدا اخيدو الكبحتتهم شجرنا بزحيو بأهات زي كوتسر وقعنا خفر قزعتنا خسبر صوعي حبتخا نساون تقادس تعبيتا يسعركا كيمتا خدمسس سلولودونا نقبر محلانا سلا حلال مريت تدمس مزمورنا نزاتن لزم نخفوت رأسنا نلوت انعبيت ينقود وشتنا يقرن بهال متان كقنعنا ورحخن ولع يخون حلمتاتنا أنا تسيرنا نفلت نتوم تسألاتنا نعون مزناي ذرباي سمعيو خردادو بيحف قدام هاي حفسيو نقرد ليتكي اتتحاسبيو مساخ خبط حنت تبهجيو عدمت تقبلني مزموري زمريو واني نقولنا بجزية حتى مسع عندنا خوان زمكره حبيرنا نخدو نحنقرو معره نزلو أصلي نخن ملس وفره قداي كلها نايو أين دليل مبره دم وجن كاسة يوم بانديرا زبرقو مهور نخص أنت بين نزلقو وبيع سنيعم كينات زمرقو عد خادر ميمم عد زورقو زرق مبازي حمزر خازحقو ديغاز سرحو الكاب حرخات انكيقوم بتابوت زمحل موبأس السريقوم كيدك أسوز حدرو فتنت فتاريقوم كفاز تقللو أبتبهام لبوم نع حقزن يأخلكم نبولهم نحصوت نبيات فتل تزربا 4 حبر لخيوم نارجيت علبا بجزاء لحمخا بالرحسة يوم يتخبول كما يتشبا دميا خارو ياز فلست عمببا درت حدثهم النابولو خيط قربا
تميلكا تعزم أخلكم بلو مبا ሃይማኖት ምስ ሃገር ኣይትተሓናፍጽ ኮምፓስካ ቅንዓዮ መንገዲ ሓንጽጽ ብተስፋ ዝፍትን ይጉዕዞኻ ዘሰኒ ሓርጎጽ ሕለፍ ተሓላለፊ መገዲ መኻይድ ድምረጽ ሓቢርካ ተጓዓዝ ናብቲ ዘርብሓካ ብህዝብኻ ሓሰብ ደቂስካ ተንሲእኻ ገፈል ኢለዮ ነቲ ዘዕውረካ ባዕልኻ ፍትሓዮ ጸገም ውሽጥታትካ ናተያብል መሬት ዋንነት ሰማዕኻ ናይ ሕማመይ እናበሉ ሕማም ንዝነዝሑ ቃላት ለጋጊቦም ካብ ጥፋኣትካ ዝረብሑ ልሳኖም ዝደሞዞም ዝበልዑ ኸይሰርሑ ኣይፋልበሎም ጽልእን ዝጭርሑ ትማል ጠያይት ከም ዝናብ ናብ እንግዳዓኻ ክውርወር ከም ደርሆ የዕጽምቲ ወገንካ ኣብ ጻሕሊ ክቝጽር መንነትካ ቀንጢጦም ከም ዘይብልኻ እዩ ናይቶም ስግር ሕጂ ምስ ጸበበት ብቓላት ምጥባር بحسوت ዝተኣስረ ቃል ኪዳን ጓናይ ምስ ጽድቂ ፍትሕ እምበር ደጊን ከይተሓስብ ዕርቂ ንሶም ሰባት ኣይኮኑን ተንኮሊ ናይ መንባሮም ስንቂ ሓሳብካ ሓቂቂ ጽራይ ጥማዕ ወርቂ ሕጂ ንዓነ ውግዕ ብልብ ብሓቂ ካብ ጻት ንጻት ዘምለጥካ ኸማዓት ሰኣን ድፍር ምባል ዝሓፈስካ ስቅያት መፍትሒ ይኮነን ስደት ርሑቕ ዓዲ ሕብር ኢልካ ዓቐባ ይርክቦን ጎልጎል ግኢ መገዲ تحقوق فابل سلز حلال عدي علل تقيره نبعت سم ولدي يولو متفنان امن تأمامن شتو خانت صرو ايتو قعز قعز عشابهم كل التقزي تبدل بسقاي كالبم تخورمي خيت الساقه اب حيلخ امن فتح خبا خايم لسان كايت لكم